Wa naman nun. So hello guys. Today is October 11, 2025. And it's one day after the earthquake in Davao. It's a doublet. Sa buntag, it was a 7.4 earthquake, then a 6.8 earthquake in the afternoon. Grabe kayo. Lisod kayong panahon. It was so challenging. Grabe. It was just 10 days after sa Bugo ba. We had the Cebu earthquake on September 30, then yan na, Davao earthquake na sad afterwards. Yung mga lisod ron. Kaya, you know, Bago ta, we're reeling. Cebu is reeling from the earthquake. Yan, nag-earthquake na sagbalik. Yan, napag yung mga tao mingon. After Bugo, there's Baguio, and then after Baguio, there's Manay. Yeah, BBM, kuno ang spelling. And yeah, strange as it is, maugid ang nahitabo. We had 3 major earthquakes in a span of 10 days. And you know, it's quite scary, di ba? Laliman ka. I mean, itong first time is dito ko naabtan sa hotel. The second time sa Balayra. And the third, itong 6.8 gabi, 6.9 gabi, wa ko kabantay na kaya nagbiyahe ni sa sakyanan. But, muna, muratag, nahimong murag Japan ba that we experience earthquake once in a while. Yeah. Manay, lisod sad kay, you know, sa Pilipinas, di sad baya lalim ha, kay nagito yung mga remote areas ba, we're in our archipelago. Sometimes the help is from the other islands pa, so it's always a challenge ang rescue, ang relief, even ang rehabilitation, no? Especially karon na dako kay issue with the DPWH, and then karon mag-rehabilitation na noon ta. It's really challenging. Ano nindot na tayo na mag-ampo ta, maghatag tag, you know, magpasalamat as Ginoo. Pero in a way, mga sa tagtabang, mga igpasaylo kung unsa man. No? Kaya usay, ilab ginang i-relate sa religion, kaning mga katalagman. No? Di ba? So, it's quite scary. And if you have relatives, if you have something extra, you can always help. Di ba? And the Philippines need help. The Philippines needs help. Mga Filipino victims, the quake victims, not only help for relief, kanang relief, kasagaran, na nindot bang relief, lali lang ta makatawang relief, but eventually for rehabilitation, for, you know, rebuilding. Okay, kinanglan man gilagad yung mga nangagubang bahay tao, alangan naman motawang ita sila tabang para mabalik ilang bahay. Uy, lisod kay luoy kay na may tag lisod ning arangan ta kay mani problema sa usay kay middle class usay maneglect ba ya kay tabangan ang, you know, ang mga lower class ra gyud. Pero usay ang mga middle class, it's gonna be a challenge kay ila sa nang pinagaguan ba yung mga bahay, gastuhan gyud na ang uban, invested their years. May nangaguba ba mga pila na mga almost 1 million. Yeah, then pwede sad mo donate dire sa City Hall, because they're launching a donation drive even today para sad sa Davao Oriental. Ang Cebu City has been trying to help the province, but we are also there, you know, we are trying to help the victims in Davao Oriental. And I think Cebu City will send a relief operation over there as well. So manay kuana na ba na tinabangay lang gid ta, and manay sakto, pero di sa na lalim, di sa na sayon hana in a way kahit paano biktima sad baya ta ang atong probinsya, even atong syudad, even up to now tingali may klase gay sa Cebu City kay mga gi-check out mga classroom kay sige lang linog lagi ya na ubang nagiuban na damage. And welcome by the way to Poso Village. So kaning Puso Village, nakaana mi last week. Nalingaw sad si Steph dire kay na mga inasal, seafood, ug uban pa. Some of my favorites. At bang na siya dire sa Senior Citizen Park, di ba? Lingaw na diha. If you love local food, that's a good place to go. Doon na siya sa Carbon, doon sa Santo Niño. So after going to Santo Niño, probably in Magellan's Cross, they can make a quick detour diha sa Puso Village para mangaon.
Kuyawan na tatong motor na maglusot-lusot sa kilid. Oy, fighter kayo. Anyway, mo ni kani ko ng CCLEX can withstand mga kusog na earthquake. Mao na ikuada na. It was built really to withstand the mga strong earthquake, and I guess thankfully man sad do bitaw wala na damage diha dapita sad, kasi it's an important gateway. Wag ko na sila increase this toll fees, but it's an important gateway to Lapu-Lapu City, to Cordova. Soon kada tingin ko himuuna nilang Lapu-Lapu Expressway going to the airport. Important ko na kay na gamit kay na. Diba? So daghang changes sa Cebu. Maybe if we look back at this video after mga 2 years or even 1 year, you'll realize the light na nigdaw ng Cebu, because we will have, kanay mga SM Arena diha, ng Radisson Park Inn, di ba? So para karon mga nakanindotan ni Rod na drive, espiritu magpanpan kay di man ako nag-drive. So mana na diha ang Pasil, ang Pasil. Na main fish port diri na dapita. So mani diri ato makita ang Pasil ron mo panta sa Pasil. Just drive safely. Advertising space available naman na. Og mao na ang Pasil. Diha tigpalit og mga isda sa Kabuntagon. Di ba? Dayon mani dagway sa Siburon, dagom-dagom ang panahon mo kuya kita na ng sky, but nagba pa ni bundak ang uwan. Mani manaog na ta sa South Road Properties na mao na atong gi-feature yesterday na nindot yung suga ang South Road Properties na kuno mga nangahuman ng suga. And in this area you can find some of the mga pinaka-nindot o pinaka-bag-o ng mga developments in Cebu, like here the SM block here on the right side, which is ng SMC side, and we're gonna have an arena dito, and then Radisson Park Inn, and I think there are more developments there, hotels o guban pa. On the left side kana it's New Star, that's New Star by Robinson's Land Corporation. O kaning suga na to ng mga bag-o ni na install lang kaning nastunga. Gapito ni. Sa hayag kayong SRP at night, which is good, kay importante yun ang visibility, di ba, sa gabi. Dayon sa unahan dito, later we'll see PhilInvest development na by Dagutiano is for PhilInvest Land na kanibay ang kumpanya sa PhilInvest Land recently nag-donate na sila sa probinsya, sa syudad, o naghimo pa sila outreach sa Bugo o kanang sa northern towns na naapektuhan, di ba? So shout out day sa tanang nitabang, tanang nag-outreach, from individuals to groups, but also to companies, to LGUs na nitabang sa relief effort sa Cebu. Kung nakadungog mo, kung taga dito mo, daghang salamat sa Davao, sa Cotabato, even Bayawan. Magdagan kay LGUs ni tabang sa Cebu, di may makalimot ana. Di ba? Baus-baus lang yun ta. And I know interconnected ra gyud ta, and I know daghan og mga mga inyo na ng mga mayor diha na in a way somehow na root sa Cebu, nakaskwela diri, nakatrabaho og uban pa. Og wala gid di na to kalimtan, di na mo kalimtan ang inyong tabang. Daghang salamat. Og katong mga friends na to from abroad na nagdag funds, nagpadag funds, not only sa family, sa ilang mga kaila, o even sa strangers by coursing through sa mga organizations. Thank you kayo. I know wala kay wag mo sometimes hindi mo ganahan ma-acknowledge, di ba, para that's how we should give, but of course whoever you are, dapat a simple thank you also, I think makakuan mo sa ninyo. Dapat lang yun mo pasalamatan kay in a way kamusad ang heroes sa atong kanina panahon, normally the most difficult times when ay panahon na
manginhanglan tag mga hero ug kana diha man maggawas ang hero on tough times, and you guys are heroes. Wala mo adto na ta, it's 10 minutes, so it's October 11, and thank you so much for watching, guys. And I really enjoyed, this handheld drive. Hawoy na akong kamot. But wala, this is how Cebu looks like on October 11, 2025. Diba? Once again, thank you so much for watching. Bye, bye, bye.